लग्नाचे दागिने म्हणजे श्रीमंत पेशवाई दागिने, नाशिकचे सुप्रसिद्ध सराफ मयूर अलंकार सराफ। ताज्या बातम्यांसाठी नाशिक न्यूजच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। कुष्ठरोग हा शाप नाही तर एक उपचार योग्य आजार आहे। मायकोबॅक्टेरियम लॅप्रे जीवाणूमुळे होणारा हा जुनाट संसर्गजन्य रोग त्वचा, मज्जातंतू आणि नाकाच्या आतील त्वचेवर परिणाम करतो। सुन्नपणा, फिकट पॅचेस, बोटे वाकडी होणे किंवा नाक चोंदणे ही त्याची लक्षणे आहेत। संसर्ग झाल्यानंतर लक्षणे दिसायला 5 ते 20 वर्ष लागू शकतात, पण घाबरण्याचं कारण नाही। मल्टी ड्रग थेरपीने हा रोग पूर्णपणे बरा होऊ शकतो। म्हणूनच वेळेवर निदान करा, उपचार घ्या आणि जागरूकता पसरवा। सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नाशिक महानगरपालिका द्वारे जनहितार्थ प्रसारित। नाशिक महानगरपालिका द्वारा एक विशेष सूचना। नाशिक शहरातील थकबाकीदार मिळकत धारकांना कळविण्यात येते की 23 फेब्रुवारी ते 5 डिसेंबर 2024 या कालावधीतील थकीत मालमत्ता कर एक रकमी भरल्यास शास्तीतून 95% सूट मिळेल। मालमत्ता कर भरण्यासाठी सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही सर्व वसुली कार्यालये सुरू राहतील। नाशिक महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाद्वारे जनहितार्थ प्रसारित। नाशिकमध्ये भाग्यविधाता वर्ल्ड आणि TGI ग्रुप ऑफ कंपनीज यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित भाग्यविधाता युथ कॉन्फरन्स 2026 हा सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडलाय। या कार्यक्रमात विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या महिलांना नॅशनल एक्सलन्स अवॉर्ड देऊन सन्मानित करण्यात आले। यात नाशिकच्या प्रसिद्ध फिटनेस ट्रेनर आरती कपूर यांना त्यांच्या 25 वर्षांच्या योगदानाबद्दल युथ फिटनेस एक्सलन्स पुरस्काराने गौरवण्यात आले। भाग्यविधाता वर्ल्डचे फाउंडर बी सुदर्शन आणि TGI ग्रुपचे मॅनेजिंग डायरेक्टर अविनाश कदम यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रेरणादायी सोहळा संपन्न झालाय। यावेळी आरती कपूर यांच्या फिटनेस क्षेत्रातील प्रवासाचे विशेष कौतुकही करण्यात आले। गेल्या 25 वर्षापासून फिटनेस क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या आरती कपूर गेल्या 11 वर्षांपासून झुंबा नृत्य प्रकारात तज्ज्ञ म्हणून ओळखल्या जातात। नाशिक रन, महिला वॉकथॉन आणि झुंबा मास्टर क्लास यांसारख्या मोठ्या इव्हेंट्सच्या माध्यमातून त्यांनी हजारों महिलांना आरोग्यप्रति जागरूक केले। पहली बात तो नासिक न्यूज़ को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी जो स्पेशली आए और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और नासिक को बहुत बहुत नमस्ते। नासिक ने मुझे बहुत प्यार दिया है, नासिक ने मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस दी है। इन 11 सालों में फ़िटनेस ऐसे तो बहुत फेलिसिटेशंस हुए हैं, लेकिन फ़िटनेस अवार्ड ये मेरा पहला अवार्ड था जो मुझे लगता है आफ्टर 11 ईयर्स अगर मैंने अचीव किया है तो मैं खुद पे बहुत प्राउड फील करती हूँ। ये अवार्ड था भाग्य विधाता फाउंडेशन की तरफ से और मैं इसके लिए सुदर्शन सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और थैंक यू है नासिक, मेरे स्टूडेंट्स, मेरी फैमिली, मेरा बेटा, माय लव्ड वंस, जिन्होंने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया है और लास्ट 11 सालों से मुझे इतना प्यार करते आ रहे हैं और जिसकी वजह से आज शायद मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ। तो मैं उसके लिए बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे गुरुजी, जिनकी वजह से आज मैं इतनी आगे बढ़ी हूँ। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं लाइफ में इतना सक्सेस नहीं कर पाती, इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाती। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है और स्पेशल थैंक्स है मेरे स्पेशल बेटे के लिए और मेरे मॉम डैड के लिए, जिन्होंने मुझे हमेशा इतना सपोर्ट किया इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। और काफ़ी सालों तक मैं लोगों को फिट रखती रहूँगी और आगे भी ऐसे ही आप लोग मुझे अपना प्यार देते रहिए और साथ देते रहिए। थैंक यू सो मच। और ये क्राइटेरिया कैसा निकाला जाता है ये अवार्ड के लिए? क्राइटेरिया क्या है? ये भाग्य विधाता फाउंडेशन एक है जिन्होंने ओवरऑल महाराष्ट्र में काफ़ी सर्वे किया। नासिक से उन्होंने फिटनेस इन्फ्लुएंसर निकाला, उसके बाद गुजरात से उन्होंने वारली पेंटिंग के आर्टिस्ट निकाले। काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने को मिली इस इवेंट में हम लोगों को और बहुत ही अच्छा लगा कि नासिक में उन्होंने जब सर्वे किया और उनको मेरा फीडबैक बहुत ही बढ़िया मिला। एंड देन दे कॉल्ड मी एंड दे अप्रोच्ड मी कि मैम वी वुड लाइक टू कॉल यू ऑन स्टेज एंड हम आपको भाग्य विधाता की तरफ से एक अवार्ड देना चाहते हैं। तो मैं उस दिन बहुत खुश थी और आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। आगे भी क्या आगे भी हम बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स अभी तो ये शुरुआत है। जैसे कि मेरे बेटे ने एक लाइन कही थी मुझे कि
अभी तो ये तो बस झांकी है, अभी तो बहुत आनी बाकी है। तो बस मैं उस पर ही फोकस करके चल रही हूँ कि जैसे कि मेरे बेटे ने इतना मुझे मोटिवेट रखा है हमेशा, तो अभी काफ़ी कुछ आना बाकी है, ये तो बस शुरुआत है। आरती कपूर यांनी क्रॉसफिट, हिट ट्रेनिंग आणि स्ट्रॉंग झुंबा यांसारखे प्रगत प्रशिक्षण घेतले आहे. सध्या नाशिकच्या महात्मानगर येथे त्यांचे फिटनेस आणि झुंबा ट्रेनिंग सेंटर सुरू असून तिथे अनेक महिला आणि तरुणी फिटनेसचे धडे गिरवत आहेत. त्यांच्या या यशामुळे नाशिकच्या क्रीडा आणि आरोग्य वर्तनातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. Hi, my name is Sheetal and I'm here to tell something about Aarti, Get Fit with AK. I've been working out with her for the last 10 years and it's been a fantastic journey with her where we do different kinds of training, mixing it with fun workouts and Zumba, CrossFit, functional training. So I'm basically a marathoner and it has helped me in my running thing. The workouts which we do, we design in the morning and we execute it. And the way it is in the group, we all come together. We have so much fun. हॅलो, मी ललिता निमसे. मी गेट फिट AK आरती कपूरबरोबर 10 वर्षापासून वर्कआउट करते. तर 10 वर्षापासूनचा माझा एक्सपिरियन्स खूपच छान आहे. मी एकदम फिट आहे, मला काहीही प्रॉब्लेम होत नाही आहे आणि मी एकदम ऑलवेज एन्थुझियस्ट राहते बिकॉज ऑफ आरती. कारण आरती एवढं वर्कआउट घेते, 1 तासामध्ये ती फुल बॉडी वर्कआउट घेते. त्यामुळे आम्ही खूपच ते एन्जॉय करतो. 1 तास कुठे निघून जातो तेही समजत नाही. ती खूप पर्टिक्युलर आहे आणि ती इतके डिफरंट्स वर्कआउट घेते, त्यामुळे आम्हाला त्या वर्कआउटचं फिलिंग इतकं छान वाटतं. त्यामुळे आम्ही एकदम खुश असतो. A big shout out to Aarti Kapoor, the powerhouse of Get Fit AK, who is coming up with Avishkar Season 4. A big congratulations for completing so many years. And पता नहीं वो क्या क्या नहीं कर सकती है. फिटनेस, आविष्कार और पता नहीं पूरा दिन क्या करती रहती है ये लड़की. वी आर जस्ट रियली ब्लेस्ड टू हैव हर इन आवर लाइफ. बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ वेट फॉर हर न्यू स्टुडिओ विच इज़ कमिंग सून. हॅलो, मी श्वेता चौधरी. मी गेट फिट विथ AK आरती कपूर यांच्याकडे 2 वर्षापासून आहे. इकडचं वातावरण खूप छान आहे. म्हणजे आम्ही जे डान्स करतो, झुंबा करतो, फिटनेस करतो, क्रॉसफिट करतो, याच्याने आमची हेल्थ डेव्हलपमेंट खूप छान झालेली आहे. आणि वेट लॉस तर मेन वेट लॉस खूप छान झालेला आहे आमचा सगळ्यांचा. आणि ह्या हायरॉक्स ट्रेनिंग पण घेतात. त्याच्याने फिटनेसकडे जो गोल आहे आमचा तो डे बाय डे इन्क्रीज झालेला आहे. Hi, I'm Dr. Rupali. I'm the Dean for Commerce and Management at Sandeep University. I work out with Aarti and I've been doing so since last 7 years and it's been quite a journey. Whatever I feel happy today or I'm fit today, it's because her efforts towards us. Every morning, tirelessly she comes here and works out with us. And this workout is helping us to deal with stress and also with all the mundane things we do in our lives. So thank you Aarti, thank you so much for this great help. एकूणच आरोग्य आणि तरुण पिढीला दिशा देणाऱ्या या सोहळ्याने नाशिकच्या सांस्कृतिक वैभवात मोलाची भर घातली आहे. दीपक पगारे, नाशिक न्यूज, नाशिक. ताज्या बातम्यांसाठी नाशिक न्यूजच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा.